हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनिल्स व्लॉग। एबे टाइम पाखापाखि माने 7:30 पाखापाखि हाँ तो 7:31 मुझे ऊपर को फुल ना मो पछपट देखिए जानते केते कुहुड़ी भाई सब आउ कि देखा जाऊनी खाली पाख आख जहाँ घर देखा जाऊँ ना टोटल मुझे देखे दूसरी बैक कैमेरा केते कुहुड़ी है। देखो तो गाइस मु काली देखी आपको मेन रोड आज मेन रोड ही देखा जाऊनी पूरा फुल टोटल पड़े। सूर्य देवता आसिक अधा अधा आकाश देखुना एवं भी कहीं उठी ना अल्प बहुत किए केठारे उठी क्या घर भी खोला है जस्ट खोलिकी निद भांगुची पूरा चारिआड कुहुड़ीमय आज सकाल सकाल हो साला कुहुड़ी पड़ी पड़ी कि मो गछ गुड़ाक फुल ही फुटुनी से ना भल भल गोलाप गुड़ाक फुटुला ये फूल तोड़ी देइछन्ति दादा आमर खाली मुझे पूजा करी एतिक फूल पाऊनी मो गाइस कुहुड़ी फूल फुटुनी ना बहे फूल फुटुला ये सब फुटुची टिया टिया बहे फुटुला जे ए से जो कुहुड़ी पड़ुचे ना तो सब किसी पलि फुटू ही ना ना धलाटारे पूरा भयंकर फुटे धला फूल फुटे मुझे फूल किणवा पड़ू एक्सट्रा किणिकी मुझे पूजा करुँच गेंडू फूल। ओके गाइस मुझे फूल नहीं जाए तापर पूजा भी करी पूजा करके आसे देखिए ब्रेकफास्ट रही जाइए मोर उपमा मत उपमा एमती सस पकई खाइले भल लगे तो मुझे सस पकई नहीं पलि आसी मोर उपमा रेडी मुझे खाईदेवी फर्स्ट गाइस शुण टे तो कह गोटे कथा जी वीडियो को आसपा चाहिए है कि जबरदस्ती आनबनी ना तुम आसपा चाहून तो तुमको मुझे आनबी कहीं आनबी जबरदस्ती आने ना आनबी आउ किए कि तुम परमेश्वर परमेश्वर अल्ट्रा प्रो खाली परमेश्वर नुह धीरे धीरे टाटू गला ये को टाइप मत आंड भाया देखा आंड आंड एमती कौन देखुच मत भात डाली कोबी चिली कौन शाग भजा कलरा भजा से कलरा भजा खाए बोले मानी इच्छा है तुम कहीपर अच्छी सास अच्छी कहना किए जाने मु तो निजे जाने मु किए तुमको कौन कहबी भात डाली मटन खाले कौन हम गाइस तो ये समय हो जाए संध्या समय मुझे जाऊँ संध्या देवाई मुझे देखिए आसे माने वीडियो करी कौन कर कौन नहीं बहुत सारा कम रही जाता बोले मुझे वीडियो करें से सरी ट्वाइस एवं करी कौन कर कौन नहीं एक्चुअली मो रूम ही साइज कर कारण घर को जावा पर मुझे भी आसला पर किसी भी कम कर मन इच्छा एपटे एपटे सब जिन सब आड़े पड़ा कौटा कौ जगार नाला मो जिनस क्या जिनस भितर क्या जिनस मो जिनस भितर एमती सब ड्रेस पैंट शाढ़ी लुगा फगा सब किसी अलग होता तो सब साइज करी रूमटा टे अपरिष्कार भी होता टे साइज करके रखुली तो से ब्लॉग भी बन पारे। ओके गाइस ये सॉरी तो मुझे पुणी वीडियो बनैबी बनला मुझे देखी। ओके गाइस
ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଇକି ଆସେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଓକେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ଚା ପିଉଛୁ। ନାଇଁ ସରି ମାନେ ମୁଁ ପିଉନି, ସେ ପିଇ ସାରିଲେଣି, ବାକି ମୁଁ ପିଇବା ବାକି ଅଛି। ଆଗ ଆଗ କାହିଁ ପିଇଦେଲ? ମୋ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ବାସ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଚା ବାକି ରହିଛି। ସିଏ ପିଇଦେଲେ, ମୁଁ ପିଇନି ଏଯାଏଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଇବି ଟିକେ। ମୁଁ କେବେ ପିଏନି, ମାନେ ଆଜି ପିଉଛି, ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଇଦେବି ଯାଉଛି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଟିକେ ଚା ରଖିଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେବି। ଏଠୁ ମୁଁ କିଛି ଗରମା ଗରମ ଚା ସହିତ ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଜୋରସେ। ତଡ଼କା गाइस ମୋ ତଡ଼କା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ବାକି ରହିଲା ମୋର କାମ ରୁଟି କରିବା। ବାସ୍ ଆଉ ରୁଟି ବାକି ରହିଗଲା। ରୁଟି ସରିଗଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଠିଆ ହେଲେ ନା ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ନା ତ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଲେ ବସିବା ଉଠିବା ମୋବାଇଲ କିଞ୍ଚିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଖାଇବାଟା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ବାସ୍ ରୁଟି ଆଉ ତଡ଼କା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। କାଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ି ପରା ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ି ପକା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଅଧା ଅଧା ଶୁଖିଛି, ଅଧା ଅଧା ଶୁଖିନି। କିଛିଟା ମାନେ ଶୁଖି ତ ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି ଆଉ। ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଫୋନ୍ ନେଇନଥିଲା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ଏତିକ ଏମିତି ଅଛି, ବାକି କାଲି ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେଲେ ବୋଧେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଉ। ମାନେ କେତେ ରଖା ହେଇଥିଲା ହବ ବୋଲି, ମାନେ କେତେ ପିଠଉ ଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ବଡ଼ି କେତିକି, ମାତ୍ର ଏତିକି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବହେ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଲାରେ କୋଲେ ବି ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ 11:30 ପାଖାପାଖି କ'ଣ 11:30 ହିଁ। ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଉପର ରୁମ୍କୁ। କ'ଣଟା ବା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି, ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଯେ ନା ମୁଁ କହିପାରୁଛି ନା ନ କହିକି ରହିପାରୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ହୃଦୟ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିପାରୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ। ଦୀର୍ଘ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଜଗି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛରେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି ଧୋକା ଦେଲା, 2 ଦିନ ରହିଲା, 2 ଦିନ ପରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ବି ମୋ ସହିତ ସେ ରହିଲାନି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ଏମିତି देखो गाइस, मेरे नाखून टूट गए, भांगी गला लग रही, धोखा दे देला मते गाइस, भांगी गला। रखिली आगको अच्छी भोजीटे, गोटे साइज नेल पॉलिश टे लगे शांति गोटे जाता कि गोटे स्टाइल मारता गोटर नख गला भांगी गला, छिन छतर हो गला गाइस। मैंने ठीक टाइम रे ही भांगी गुंड हो गला। गोटे दिन रहा, गोटे दिन रही कौन टा सहित जाता हाँ भावुली काली नेल पॉलिश शुक्रवार लगे भावी
କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମାନେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ୟାକୁ ତ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିବିନି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କି ଦୁଃଖ। तो गाइस जब आज भिडियोटी आपको भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भी भूलि रोची पुणी देखा गोटे न्यू ब्लॉग रे। गुड नाइट, जय जगन्नाथ।